Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. Okay, so today I'm going to continue our discussion. So previously we have discussed about Hakim principle and we have discussed about interference, which is interference can be divided into two, either constructive, which means refer to bright or maximum, or another one is disruptive, which is refer to minimum or dark fringe. Okay, so we want to look what will be the phenomena of interference and diffraction. So firstly, I'm going to discuss about interference of transmitted light through a double slit. Okay, so we're gonna determine the equation, which equation we will be using for bright and dark fringe, and then what will be the equation that will explain the effect changing of any variables during a double slit experiment. Okay, so if we look at the schematic diagram of how we arrange the apparatus for double slit, so we have a monochromatic light source here. Okay, so in order to create a coherent source, so the first criteria will be the monochromatic light source, means it only have one color. Okay, and then it will pass through a single slit first, and then afterwards it will pass through a double slit. Okay, so both source from the double slit will receive the same source from the monochromatic light source, and then afterwards the pattern of bright and dark fringe will appear on the screen. Okay, so we can determine the pattern on the screen, and we can determine the order of bright or dark fringe. Okay, so in this diagram, so we have a screen, and then the distance between the slit. Okay, distance between slit and screen we label as capital D, and then the distance between two slit will be labeled as small d. Okay, and then we have a lambda, which is the wavelength of source, and then we have number of order. All right, so if you look here, m equal to 0 means it will refer to central bright. Okay, so this one is first order of bright fringe, second order of bright fringe. Okay, same goes to the below one. Okay, because the upper one and the below one will be the same. Okay. Alright, so how do we produce a bright fringe? Okay, let's say we have two coherent source. Okay, source 1 and source 2, and then both are in phase. Okay, in phase means they are starting from the same point. Okay, they are starting from crest. Correct. And then if we look at the final one, okay, so both will be intercept at the same point, so it will create a bright fringe. Okay, means it will so it happen to be a constructive interference here. Okay, so since the we want to determine the fringe separation from the center bright. Okay, usually we only take the calculation on one side only. Okay, so from the center bright to the point. Okay, so we determine as YM, means according to the order. So kalau kita tengok dekat sini, ini center bright, ini order yang pertama, ini order yang kedua, ini order yang ketiga. So maksudnya dekat sini dia akan guna Y yang ketiga lah. Okay, and then dia adalah bright, so kita mesti guna M lambda D over D. So ni formula untuk bright fringe. Okay, so kalau dia adalah dia adalah 3, maksudnya kita nak cari Y yang ketiga.
Okay, so dia akan jadi 3 lambda D over D. Okay, this is how our equation looks like when we want to determine the fringe distance from the center bright fringe. Okay, that will be the first one. Okay, this one is the fringe separation, means between two consecutive bright fringe, what will be the fringe separation? Okay, maksudnya kita nak jarak antara bright dengan bright. So ni macam ni dia tawai lah. Okay, kalau contoh nombor 3 dengan kosong, so maksudnya dia akan jadi Y3 minus Y1, let's say. Y0 tak adalah kan. Okay, berapa dia punya delta Y? Boleh? Dia tak semestinya Y2 tolak Y1. Okay, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. So both can be used lah for bright fringe. Okay, another one is dark fringe. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia punya path difference dia adalah M plus half. Okay, so maksudnya dekat sini dia ada perbezaan by half. Okay, macam tu lah. Okay, so kalau kita tengok dekat hujung sini, okay, so dia ada overlap dan dia crash jumpa through. Okay, so bila crash jumpa through, maksudnya dia akan jadi dark fringe lah. So dark fringe maksudnya dia adalah minimum dan dia adalah destructive. Okay, so disruptive means, okay, ni adalah center bright. So center bright memang sentiasa center bright. Tapi kat sini adalah first dark fringe. Okay, first dark fringe, okay, M dia adalah kosong. Okay, so second dark fringe, M dia adalah 1. So dia kena minus 1 lah. And then kat sini adalah third dark fringe. So M dia adalah 2. Okay, ni yang keempat tadi tu lah. So ni adalah fourth dark fringe. Okay, so order dia adalah 3. Okay, so sebab dia tak ada central bright. Okay, yang dia ada, dia tak ada central dark. So dia terus kepada berapa number of dark fringe yang terhasil. Okay, so maksudnya in order untuk kita nak cari berapa dia punya fringe separation from central bright, so kita mesti ada pertambahan by half dekat situ. So means equation kita akan jadi M plus half. Okay, lambda D over D. So that's why kita boleh start kita punya first order dengan 0. Sebab bila kita letak 0 dekat sini, kita boleh jadi half lambda D over D lah. Maksudnya dia jadi separuh je dekat situ. Okay, so maksudnya dia akan jadi separuh macam ni tau. Okay, kalau nak pergi ke bright, dia jadi satu cycle. Nampak tak? Ini dah jadi another cycle. Ini jadi satu sini. Macam tu. So kalau ini separuh yang pertama, okay, ini adalah separuh yang kedua, kan? Ini adalah separuh yang ketiga, ini adalah separuh yang keempat. Okay, so kita akan guna formula yang ni untuk kita nak determine dia punya jarak of fringe from the central bright. Okay, so inilah formula yang kita akan guna. So untuk dark fringe je kita kena plus dengan half. Sebab tadi kita ada path difference sebanyak half pada kita punya dua light source tu. Okay, so untuk bright fringe, M kita akan start dengan 0 lah. So Y0 adalah refer kepada central bright. Okay, M1 will be first bright and so on. But for dark fringe, M equal to 0 is equal to first dark fringe. Okay, kalau soalan tu tanya, dia cakap macam ni, 50 dark fringe appear, can be seen on the screen. So kalau 50, berapa dia punya number of order? Kalau 50, order dia akan jadi berapa? Akan jadi 49. So kita kena minus 1 lah. Okay, untuk kita dapatkan dia punya order. So di besar adalah distance between source and screen. And then di kecil adalah jarak between two slit. So double slit kan. Okay. Slit ni. Okay. So ni. Ni di kecil. Dan ni kita punya screen. So jarak dekat sini adalah di besar.
Okey. So kita nak tengok antara kuantiti-kuantiti ni yang mana yang akan mempengaruhi fringe separation. Okey. So delta Y ni kita kata dia adalah fringe separation lah. Kalau kita tengok dekat sini kita akan ada 3 efek. Okey. So yang pertama adalah delta Y dengan lambda. So dia adalah directly proportional. Maksudnya if we increase the value of wavelength, maksudnya kita bukan increase lah, kita tukar dia kepada warna lain. Maksudnya instead of red kita guna instead of blue kita guna red, sebab kita tahu kita punya lambda yang kita boleh nampak visible light dia between 700 to 400 nanometer. Okay, so kita guna yang 400, daripada 400 kita tukar dia kepada 700. So maksudnya dekat sini bila kita increase bila kita tukar kepada wavelength yang lebih tinggi, so maksudnya fringe separation pun akan lebih tinggi lah. Bila fringe separation lebih tinggi, maksudnya jarak antara satu bright dengan satu bright ni dia akan jadi lebih jauh. So maksudnya pattern banyak ke kurang on the screen. So bila jarak tu dah makin jauh, kita boleh observe ialah less pattern lah can be seen on the screen. Okay, ni yang pertama. Okay, yang kedua adalah fringe separation dengan distance between source and screen. Okay, kalau tengok dia pun directly proportional. So maksudnya kalau kita nak nampak dia lebih banyak, so kita kena apa? Kurangkanlah dia punya distance between source and screen. Maksudnya bila distance between source and screen dia berkurang, so fringe separation awak berkurang, maksudnya more pattern. Okay, kalau kita nak more less pattern, kita kena buat apa? Kita kena jauhkanlah jarak antara slit dengan screen tu. So barulah kita punya fringe separation akan bertambah, so dia akan jadi less pattern. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga adalah antara delta Y dengan 1/D. D ni adalah jarak antara two slit lah kan. So kalau tengok sini, bila jarak antara two slit ni berkurang, fringe separation bertambah. Okay, maksudnya kalau kita nak observe more pattern, kita kena buat apa? Kita kena increase slit lah. So barulah delta Y kita akan berkurang. So kat sini dia akan jadi more pattern. Okay, so keyword dia dekat sini, delta Y bertambah, less pattern. Okay, delta Y berkurang, more pattern appear on the screen. So yang ini kita kena, saya kata kita kena tahulah apa kaitan sama ada lambda, distance to source and screen dengan distance to slit dan efek dia terhadap fringe separation. Okay. Okey, ini adalah simulation. Okey, simulation kalau tengok, okey, so dia adalah dua source yang pertama dengan source yang kedua. Okey, so kalau tengok ni dia bertambah slit, bertambah aku tengok makin lama dia besarkan slit ni, pattern dia makin banyak sebab delta Y tadi dah berkurang. Okay, and then kalau apa nama dia ni, kita tak boleh ubah lah. Yang ni dia just nak tunjuk pada slit separation saja. So kalau kita guna slit kecil, maksudnya pattern kita pun kurang. Pattern kita kurang betul. Tapi kalau kita nak pattern kita banyak, so kita kena increase the slit separation. Okay, so itu je lah untuk double slit. So ini je lah untuk double slit. Okay, so mungkin korang boleh study balik ataupun korang tengok pada O Physics dia punya simulation untuk double slit. Okay, so itu saja untuk double slit. Thank you everyone.